Isto mi se javi potreba za nekom remencom na nekom elektromotoru. I onda sam uzeo limenke, otpad aluminijuma i tamo zapalio vatru, napravio nešto i to sam negdje vidio na internetu. I ja sam topio, ovo su kalupi, ovo je smeće, tako da kažem. Strada kod ljudi elektronika, to se jeftino kupi. I ti to koristiš za vjetrenje? Ja sam ovo platio 10 maraka. Ja? Ne, znači 10 maraka ovaj. Ovdje imam 2 generatora, pogledajte na tamo, pa ćete vidjeti da je ovaj 250 maraka jedan. Znači, svega na buvljacima ima. Pa eto, to je tako, mislim. Ovo je priča o Mirnesu Đulanu iz Zenice, zidaru kojemu su izgleda obnovljivi izvore energije draži od Mistrije i Fanglije. Za ovoga čovjeka s pravom se može reći da je inovator bez premca, jer od otpadnog materijala izrađuje vjetrenjače koji mu proizvode struju za kuću. Pored snage vjetra, Mirnes iskorištava i sunčevu energiju, tako da ljeti njegov račun za struju iznosi 0 maraka. Izrađuje ovaj inovator i generatore struje za male rijeke i potoke, sve od otpada kojega najčešće pronalazi na buvljacima diljem Bosne i Hercegovine. Prije svega, ja sam Mirnes Đulan i želim vama dobrodošlicu i pozdravljam sve one koji će gledati ovaj kanal. Zidar jesam, nekad čovjek ne bi želio da bude ono u stvari što jest, no međutim, takav nam je taj život. Radim, zaposlen sam, već 20 godina radim kao zidar u firmi, tako da bilo je malo više firmi, no ne bi o tome, hajde da. A što se tiče struje i generiranja električne energije, to mi je uvijek bilo nekako krvi, to mi je ostalo kako, od čega i tako to. Međutim, kad su se pojavili ovi solarni paneli, ja sam bio sretan, onda čovjek to izbaci tablu na sunce, imate struju, razumijete? Jer čak prije za vrijeme ratnog stanja, kad nismo imali struju ovdje, ja sam taj period zapamtio. I onda je bilo teško, jer prošao sam kroz taj život kad nije bilo. I onda sam uvijek u životu nastojao, ne daj Bože, da se nešto tako ponovi, šta ako opet bude. Pa da nešto pokušam, da nešto napravim. Jer ovdje ja gdje živim nemam vodu, nema ništa, ima šta ima. Onda sam krenuo sa tim vjetrenjačama prije par godina. A jesi li to vidjeli negdje ili? Ne, nego to je sve iz glave. Koristio sam ja internet da vidim po strani. Obično to po strani ljudi pravi. Da li Njemačka, Švedska, evo dosta Rusija recimo, dosta sam otud. Jer vjerovatno su one vjetrovito područje. Evo meni je interesantno, recimo u Hercegovini malo toga ima. Kad pogledamo dole Neretvu i kompletnu u taj tok Neretvorskog kantona nema ona vjetroturbina, ali je to mjesto idealno tako. I to je struja koja prolazi i niko je ne može. Pa jesi ti prvi u svome selu, mjestu? Ne samo u prvi u selu, ja mislim i u Bosni i Hercegovini da sam prvi da sam napravio vjetrenjaču koja funkcioniše. Za tvoje potrebe, je li tako? Znači vjetrenjača koju vidite ovdje u kadru sa 6 elisa je vjetrenjača koja je 1200 vati proizvede normalno na vjetru, ne može bez vjetra. Aha. Evo je tu, to je dijel mojih ruku. Ima njih još ovdje. Ja sam znao ovdje po 5-6 vjetrenjača malih i ispravi, jer nisam ja odmah mogao dostići tu da ona proizvodi struju, nego je trebalo malo vremena, razumijete. Pa napravim jednu, pa drugu, pa vidim gdje je greška, u čemu je, dok nisam normalno to uspio. Evo danas, hvala Bogu, koristim to. Ali ne okreću se. Ne okreću se sad, trenutno je ovaj jesenji period malo kad su ove maglovite dane. To je vrijeme kad nema vjetra. Njihov cilj je najbitniji za zimski period. Jel? Kad nam je dan kratak. Koliko vi, evo recimo, praktično možete uštediti struje kad je zima ili kad su one aktivne, kad rade? Što se tiče ljetnog perioda, obzirom da ja imam i solarnu elektranu i evo vidite ovdje jednu koju isto gradim, koja je u fazi izgradnje, nije dovršeno, nije puštana u rad. To je elektrana 2 kW, no u ljetnom periodu kod mene račun 0, samo plaćam porez. U zimskom periodu ima nekih 20 do 30 maraka, ovisno opet o energiji, da li vjetra, da li zimskih dana. Čekaj, znači ljeti je 0? Ljeti što se tiče toga... Šta su solari najviše, je li? Jeste, najviše. Solari. Pa ljetni period, cijeli dan imamo sunce, znači u izobilju i tu je struja, normalno. A čim je kratke su noći u ljetnom periodu, tako da postoji tu baterijski sustav, jer to je sistem koji radi u off-grid sistemu, tako da preko noći iz baterija trpim. Tu je vaša radionica, je li tako?
ovo je mjesto gdje sve počinje i završava. Jeli? Ali, Srećko, ja sam sebi napravio ovaj objekat da ja imam gdje to raditi. Prije sam bio ovdje u garaž pa mi je bilo tijesno. I onda, jer ja sam čovjek koji ne ide na more, koji ne troši pare bilo gdje drugdje. Nisu to sad neke pare, nego svake plate ponešto, ostavim ponešto, ostavim, ne smijem previše ni od supruge, moram. Ja, ali nisi dizao kredita, ja? Ne, što se tiče ovoga ne, ovo ne. Ali što se tiče izgradnje kuće koju sam gradio sebi, normalno to jesam. Ja ovdje imam, ja sam to radio već od ujutro, tako da imam ovdje to pripremljeno. Imam jedan motor ovdje, upravo, sličan je kao na ovoj ovdje vjetrenjači, gdje je njegov napon 60 voltni. Ali vjerujem da on može da proizvede kilovat struje. Bio je u kvaru i ja sam to popravljao. To je ono što... Ja sam to popravljao. Bila je jedna od ovih žica u spoju sa ovim ovdje, sa ovim tijelom, jezgrom. Meni je ostalo nešto sitno još da završim na njemu. Ovdje samo da zvijezdu spojim. To ako hoćete mogu ja to i da provjerimo kako to funkcioniše. Znači, vi ste sve to svojim rukama napravili? Mislim na vjetrenjače i sve ovo? Sve je tu, sve. Ma ne samo tu. Evo vam ovdje tokarski stroj što sam ja pravio. Evo ga evo iza leđa i tako da. Jer čovjek sam, ja nisam imao ništa. I ja kad god sam nešto zamislio da bi nešto sebe priuštio i ono, nisam ja to mogao priuštiti, jer ja nisam mogao, kako ću moći, razumijete? Nema para, nema novaca. Nema para, pa u mene otac nas imao 6, razumijete? Poslije rata mi smo izašli, i za vrijeme rata se napatili, ono, baš. Mislim, to je meni ostalo dubog trag, razumijete? Čovjek sam koji nisam bio u ratu, ali sam ga preživio. Kasnije je život nastavio, kako jest, radilo se i ono, ali sam uvijek gledao. Šta ako se opet desi ovo, šta ako ono, kao što sam malo prije kazao. I onda uvijek ako nešto želim, probaj sebi ili napravi ili nemate drugih. Jer ja ne mogu kupiti. Kako ću ja kupiti vitrenjaču primjer? Kad ja pogledam tamo ne 2000 maraka, odakle mi te pare. A vi ste znači to od nekih polovnih dijelova? Uvijek je to. Uvijek je ništa novo nema? Ništa novo nema. Jer u tome je poenta. Jer i gdje? Onda, znači otpad sekundarnih sirovina, znači tu se nađu izuzetno stvari koje mogu da posluže čovjeku da za bilo. I tako je to. Nije život lahak. Za nekog je, Bogam ja, za... Dobro, ali trebalo vam je vjerojatno i učenja, edukacije, čitanja literature. Jes, dosta sam knjiga nabavio isto na buvljoj pijaci. Polans Prsić, jer se tu, da ima, bježi. Na buvljoj pijaci sam, vidim knjigu od literature da je vezano za elektroniku, elektriku. Uvijek sam tu kupim i stavimo se ovo zagrijamo. Ali zašto drugi ljudi, evo, u vašem selu se ne ugledaju na vas, pa ne, ili da njima uradite, da se više koristi ta solarna energija, energija vjetra? To je sad stvar, ali evo, sad ću vam ja nešto kazati. Ovo, evo, i meni će drago biti da ovo bude zapisano. U narednih, ako Bog da 10 godina, a evo pred nama je, rijetko ćete naći krov da nema na njemu solarni panel. Dobro zapamtite što sam vam kazao. A kako ja to znam, to je druga priča. I neću o tome da pričam. Dobro, znači razvijat će se to sigurno. A naravno da će, jer nema nam drugi. Kad pogledamo svu ovu situaciju kompletno i kako ovo sve funkcioniše, to nema drugi. Če si ti došao? A imaš li ikakav poticaj, evo, što to radiš? Nemam. Što štediš? Nemam nikakav poticaj, nisam do duše ja to nigdje ni prijavljivao, jer sam i to se informisao, zato treba ogromna papirologija, do duše kod mene imanje moje 1/1 i kuća u kojoj živim i to sve, samo sam se raspitao imam li ja to pravo s pravne strane, međutim dobio sam informaciju da imam pravo u off-grid sistemu do 10 kW instalirati na svoj krov i tako da to koristim. Po meni je to pohvalno za bilo koga drugog, a šta će drugi misliti za to? Jasno. Meni je to... Pa znači sve je to sa otpada i dijelova razno. Jer na otpadu se nađe, kao što kažem, dosta korisnih stvari. Međutim, ljudi svašta i odnesu i to
Ali eto da ti ljudi ne odnesu kako mi to opet došli do toga. Ali eto, Bog je dao, pa sad i prepoznaju me kad dođi, pa malo mi neke stvari mi ostave šta ja znam. A je li bilo slučajeva da vam nije od prve krenulo? Jašte mučili, patili? Jest. Početak je bio, sjećam se ovamo kad sam bio u ovoj radionici, pa jedne prilike meni supruga dolazi da mi zove da idem da ručam. Aha. Kaže ona meni, hajde, otvara ona vrata, rekao, šta želiš? Kaže, hajde jezrako zatvori, znaš. Kaže, šta radiš? Odmotavam pa zamotavam. Jer ja naviklujem motor i kad vidim nemam efekat, znači nije to. Ja ne mogu naći šemu i ne znam je dobro ni pročitati da i nađem, jer nisam imao dovoljno znanja. Dok čovjek nije, to opet vremenom dolazi. U stvari, učenjem i to. Bilo je tu svega. Pa vjetrenjača. Jednu noć, Bog je dao vjetar, bio je vjetar ovdje, čini mi se oko 100 km na sat. A ja sam tek počeo s tim vjetrenjačama, plastične lise su bile na toj vjetroturbini gore. Ona je lisa jedna pukla i ona je otišla gore. Ona je odletila gore sigurno je nekih 50 metara. I sad kako je ta šesta je lisa pukla, tu je se desio izgubila ona svoj balans. To je bilo strahota onda slušati. Sam ja imao muku dok sam ja to zaustavio. Ali eto imam tu rođaka jednu koji je došao, pa sam ja to, sad ja to drugačije lakše i zaustavim. A kako komšije gledaju na taj tvoj hobi, korisni hobi, ja bih rekao? Ja sam s komšijama zadovoljan, što se tiče komšija. Evo, mi smo imali proteklu zimu, ovdje period, desio se neki kvar pa nije bilo struje 3 dana. Aha. Nije 3 dana bilo struje u selu, nije samo kod nas, nego kompletno babinsko područje i šire nije bilo. Kod mene je bilo i punulo je se tu. Najveći su problemi bili UPS-ovi, gdje ljudi koriste centralno grijanje. Možeš li je iznijeti? Da nam ne smeta, vidim da je dosadno. Ajde, pusti doma, idi tamo. Nisam ti ja makti. A oni mene kad će hranimo ipak. I tako da UPS-ovi su bili jer ljudi dosta koriste danas grijanje. Dobro. I onda punulo je se tu. Kod tebe? Naravno tu, mislim. I mi smo sveli smo bili na mali, ostavili smo samo svjetiljke i nismo koristili veće potrošače da bi baterijski sustav trajao duže i uspjeli smo to, hvala Bogu. Ali treći dan sam ostao i ja bez struje. Jeli? Evo, isto je bio ovako petak kao i danas, evo danas je petak, ja sam došao kući i veliš, i sad ja razmišljam u džamiji šta ću sad. Snijeg je metar bio. Ljudi moji, bio je metar snijeg, nije bilo tamo uopšte i dalje on pada, znači sve nema, ni vjetra, ni sunca. Imam ja tamo 14 motokultivator, meni naumpade, on ima u sebi srećku dinamu. Izbacim ja vani, upalim ja, provjerim napon, imam 30 voltina među 2 faze, a trofazni. Spojim preko kontrolera ovdje ovog za vjetrenjaču i dobijem 200 vati struje iz motokultivatora. I ponovo sam pustio ovdje u kuću, rekao evo struje. Brzo je kasnije došla, ali to mi je to je ona nužda, to su one stvari kad čovjek razmišlja i kad dođe šta, kako. Znači uvijek ima način. A misliš li to širiti ili recimo osnovati neku firmu da se samo baviš time ili je to samo za tvoje potrebe? Da, ne mislim što se tiče šta ja tu, ne mislim se širiti, tu sam gdje sam, nemam mogućnost, nemam neku kapitala. To je jednostavno za svoje potrebe ovako i meni dobro dođe ovo da se zabavim poslije i kad radim i pogotovo, jer čovjek sam koji je ranilac, recimo. I navikao sam raditi. Meni kad dođe zimski period, ja nemam gdje. Kad ste vi ste takav čovjek, takav ste kalup, znači ja nešto moram raditi. Jasno. Iziđem, ja ovdje imam tu pećicu, naložim, evo ovo sam sebi i nešto ću ja naći, neku zabavu raditi, hoće li biti do toga nešto, neće, to nije bitno. Bitno je da sam ja proveo dan onako kako, da sam zadovoljan. Onda dođu ovdje, vidjeli ste, meni neko od komšiluka, rođaka i tako, družimo se. Ali eto, nešto se uvijek izrodi. Uvijek se nešto napravi. Ja li vidim, imate i svoj YouTube kanal, prilično
Pa i to sam krenuo, evo, početkom. Lijepo radite, ja. Hvala. Krenuo sam početkom ove godine. Imam moj kanal postao od 2014. godine. Što se tiče, nisam taj kanal držao, nisam uopšte planirao da ću krenuti sa ovim kao što sam danas. Međutim, objavio sam 1-2 videa onako i vidio sam da je to malo interesantno, da bi moglo tu nešto da bude. Onda sam skonto, pa ako bi ja mogao neku marku dobiti, zašto onda ne bi, razumijete? Tako je. Jer ipak imam nekakvih ulaganja u ove stvari, u ove iz Afrikancije svoje, ovo sve, razumijete? Onda tako da sam počeo to snimati, često snimam ali neki video. Vidio sam ovu zadnju priču ovog čovjeka što štedi energiju, njega ste pronašli negdje, jel? Jeste. Znači, Almir Šestan, čovjek iz Donje Lohinje kojeg sam snimao prije nekih, 4 sedmice, on je prešao 400.000 pregleda. A mene u jednom momentu bilo onaj Srećko malo strah kad sam ja vidio kako to ide. Ja kažem hop, zategni ručnu sam sebe jer nisam ja to očekivao, razumijete. Ali čovjek je mene našao preko YouTube-a. Na jednom je od mojih kanala mene našao, stupio sa mnom u kontakt. I tako smo razmijenili mišljenja jer on imao volju nešto za vjetrenjaču, nije problem živ još sve što ti mogu. Međutim, upravo je taj Almir kriv za ovu novu moju elektranu. Jer je on imao negdje te panele da kupi, ono polovni su paneli iz Njemačke, monokristalni 160 W, ne se. Hajde kaže da kupimo popola, jer je bilo 200 komada na stanju. Tamo smisli, primisli, kaže u mene žena, kupi, zašto ne, kaže nije to bilo skupo, jer su bili pojeftino, razumije, 4 smaraka po komadu. Onda sam otišao, ali on je meni u međuvremenu spomenuo tu peć na telefonu. Kažem ja njemu, bil ti rekao da mi snimimo neku priču za YouTube kanal moj kad ja dođem i to mi zvuči interesantno. Kaže, možda nije problem nikakav, tako je to i bilo. I evo desilo se šta je se desilo. I to je ispalo sve na brzinu, mi smo otišli, uzeli te panele, posjedili smo kod čovjeka tako. Kasnije sam ponovo sam snimao video, nije ni blizu kao ono. Sve ja razumijem, ne bi volio, ovo je malo teže, jer moram ići s kontra ubaciti ovaj motor. Ovo je malo opasno za prste, pa eto ga. I šta je, on proizvodi struju, jel? Sad će on da proizvede. Sad ćemo vidjeti koliko proizvede. Eto i ovo što sam ja radio, je li to u redu ili nije u redu? Odmah ćemo to provjeriti. Sve se da provjeriti. Nema, to je sve danas je to tako. Samo da mi to, ko Bog da, privedemo kraju. To su jako dobri motori i pogoni za i vjetrenjače i ne samo vjetrenjače. Od čega su motori? Gdje si nabavio? Električni skuteri su tu. Vjerovatno nešto kao hoverboard, evo ko što imamo ovdje jedan. To su obično ovog karaktera. Jer to strada kod ljudi elektronika, to se jeftino kupi. I ti to koristiš za vjetrenjače? Ja sam ovaj platio 10 maraka. Ja? Ne, znači 10 maraka ovaj. Ovdje imam 2 generatora, pogledajte na tamo, pa ćete vidjeti da je ovaj 250 maraka jedan. Znači svega na buvljacima ima? Pa eto, to je tako, mislim, ne treba, jer ima ljudi su. Kaže, ne bi ovo, ne bi ono. Zašto ne bi? Jer sve je to... Tako je. Jer ja sam čovjek, evo vidite, gdje živim. Ja kažem, ja sam na selu. I živim na selu i neka me ovdje, ne bi ja odavde nigdje išao. Svaka čast svemu. I gradu i onima što je bliže. Ali ja sam tu sam rođen i to je tako. Svugdje pođi, svojoj kući dođi. Ali je jako zanimljivo da je sve to od recikliranog, odnosno otpadnog materijala. Najbolje bi bilo da čovjek kupi sve original da ima, ali nema. Ali koliko bi to koštalo, recimo? To onda ne bi bilo insana nigdje. Skuplja pita u tepsi. Pa to je tako. Jer nije sve u... Šta ćeš? Ne znam, dalje... Ali je zanimljivo da si građevinac i da se baviš elektronikom, odnosno elektrikom, jel? Pa ja, što se tiče građevine,
Pa imam najmanje 50 objekata iza sebe izgrađenih, od temelja do krova. Što s projektnom dokumentacijom, što bez projektne dokumentacije, što na osnovi idejnog projekta, što na... Što se tiče toga. I onda ja to meni to više nije zanimljivo. Prevazišao si. Meni to nije zanimljivo. Ja uživam u krovu. Evo vi obratite pažnju na krov moje kuće, molim vas. Pa ćete vidjeti da nadaleko nema ovakvog krova. Mislim, to je, ali ja uživam u tom. Ja inače volim drvo. Ja sam s drvetom radio, imam i ovamo, samo malo sam tamo sad, znate kako ide, na selu sam, ide zima i onda samo kaže daj skloni da... Razumije. A tu ima stolarska mašina gdje sam ja i pčele nekad držao. I s tim sam radio. Što se tiče drveta, s drvetom sam jako volio raditi. Samo da vidim sad ovdje. Prvo ću da provjerim ovdje napon kakav imamo. Imamo ove žabice. Pa ću vidjeti neku žarulju da upalimo. Evo stavit ćemo ovo sve na 12 volti. Evo ga, 3-4 volta. 6. Evo sad, zavisi koliko idemo do 10 volti rukom, ali ovo su samo 2 faze, znači nije ispravljeno. To znaju električari, a ovi što ne znaju ne kuće šta. Ne znam ovdje neku ispravnu ovu sijalcu. Pošto ja to znam staviti nekad ovamo na neku vjetrenjaču, onda one meni pocrkaju, poizgaraju. Ne znam, hoće li mi, aj probat ću da vidim samo jedno. Aha, evo jedna nam radi. Evo je. Vidjeli smo da je napon 3 do 6 volti, ide do 10 volti, kad idem jače, znači to je, ali nemam otpor uopšte ovamo. Jasno. Što znači da ima jako dovoljno struje, jer ovo je do 1 kW sigurno. Može. Samo da vidim nešto. Da provjerim jesu mi sve ove ispravne. Pa ću ja to pokrenuti malo drugačije. Samo je malo. A ti si genijalac. Ipak se mnogo sporo okreće zbog velike prinos. Mali ovaj. Otpor, gume. Mali ovaj za ovaj velik obim, jer vidite kako se on sporo okreće. To je, ima tu motora raznih, Srećko. Što se tiče ovoga... Važno je da se to napravi, ali ispravno je sve. Evo, on je sad ok. Što se tiče, on je ispravan, 360 W je njegova nazivna struja, a može kilovat 1000 W da proizvede na vjetru ili na nekom drugom prirodnom tom pogonu. Hajde. Kad kažem prirodno, mislim na vodu, vjetar. Ovo je jedna od prvih propelera koji sam pravio. Inače, ovo je krajnji cilj ovo je bio za jednu vjetrenjaču dekorativnog karaktera. Jer ja volim najveći da ona meni svjetluca da radi, uzmem neki mali motorić, samo da svjetluca da radi čisto radi ukrasa, lijepo je vidjeti. Uglavnom plastika i evo vidite kako. Inače ovako na istim princip napravim i za ovu gore. Samo što stavim umjesto plastične ove stavim aluminijski lim od 2 mm. Pokazao mi se najbolji. I funkcioniše dobro. Stavimo jačanja iza ovako, da se ne bi desilo da pukne ova. Znači, to je tvoja proizvodnja? Sve je to. Isto je ona jako lijepo funkcioniše. Kad sam ja napravio tokarski stroj, ja sam imao problem sa materijalima. Šta ću ja to karta? Često mi se javi potreba za nekom remencom na nekom elektromotoru. I onda sam uzeo limenke, otpad aluminijuma i tamo zapalio vatru, napravio nešto i to sam negdje vidio na internetu. I ja sam topio, ovo su kalupi, ovo je smeće, tako da kažem. Znači, to su aluminijske one flaše, odnosno boce, koje viđamo pored ceste, nažalost uvijek. Evo ih. Kako? Evo ih, tu sti. I to sam ja napravio kalupe, evo ih. Pa šta si ti to topio nešto? Jeste, topio aluminijum da bi ja imao za obrađivati ove komade na tokarskom stroju da mogu napraviti što mi treba. Evo ga. Znači od boca pored ceste? Jeste, evo ih. Svaka čast. To još nisam čuo. Evo, ja vam mogu pokazati, imam tih boca uvijek. Evo, ja ću vam pokazati kako i to funkcioniše. Ajde da vidimo. Znači struju koju ste vi pravili, je li tako? Naravno. Ovdje ima bržu brzinu malo, inače je manuelno upravljanje ručno, nisam mogao drugačije napraviti.
Imamo ovdje malo za sporije pomjeranje suporta desno-lijevo, ovdje mi malo brže, tako da Ja, ali tvoj proizvod, jel? Naravno, to je... I može se svašta uraditi. Čak i manje komade čelika mogu da napravi, obradi, ali eto, meni je bitan aluminijum. Dosta se danas koristi i plastika. Uglavnom funkcioniše, sluši i svrši. Tu je motor jednog 900 W, znači nama je 1 kW. I koristi svoju struju ovdje sa radionice, posebna je to struja. Jel? Tu imam 500 W, dva panela gore, u stvari 504. Ne se, imam 1 kW na raspolaganju, evo tu sistem. Aha. Čekaj, je li to sve sa vjetrenjača i panela, ili? Ovdje ima ovamo plava vjetrenjača koju ste snimali, ona je među prvima vjetrenjačama. Ovdje imam njene parametre, evo ga, 1600 i nešto čini mi se ampera da proizvela od proljeća. Samo, jer ovdje ću pokazati, to je njen kontroler i to sve ide u sistem, ovdje je baterijski taj sustav, evo ga, 1640 ampera. Ovdje je postavljena privremenog karaktera ovama, druga, međutim ja njih u ljetnom periodu ne koristim, zaustavim. To je solarni ovdje taj. I ovo je sve privremeno. Sad, možda će neko komentarisati da nisu ti kablovi složeni, međutim to je tako, to funkcioniše, nema problema nikakvi, osigurano je osiguračima, tako da... Znači, faktički sad ćeš ti tom strujom raditi na strugu. S tom strujom i radim i ovdje mi je svjetla ta struja. Sve. Može kroz sve strane. Dobro. Vidimo ovdje i solarne panele. Kako ste se odlučili da njih postavite? Pa, ovo je zbog održavanja. Na zemlji je puno lakše održavati za zimske dane. Znate sami kad snjegovi padnu, ko će po krovu da se i lakše je čistiti i to. Pa sam došao na ideju ovdje da iskoristim ovaj prostor, jer imam lijep nagiv do duše, jugoistok je možda malo više istok nego jug, no opet to odgovara za jutarnje sunce. Kad recimo u noću se isprazni baterije, evo ga je. Znači ova elektrana će da puni baterije odmah. A ko daje više struje, ove solari ili vjetroturbine? Pa realno što se tiče, solari proizvode struju cijeli dan i to je struja konstantna dok je sunca. Odnosno evo sad kad je kristalni panel, monokristalni panel u pitanju, oni i trenutno proizvode struju, evo pogledat ćemo i to ovamo, puno više nego polukristalni kao što su gore na ovom mikrovu. Tako da zato sam kupio ove panele, polovni su, pojeftino sam kupio, malo su oni s većom površinom, no meni ne smeta. Tako da, ja jednostavno uživam u tome. Ovo je Srećko, sad imaš, mislim, meni je čast da te predstavim, pošto je ovo moja elektrana polovna, tako da je nazovem. I ovdje je sve polovno, osim invertora. Nije to puštano u rad, možemo to probati. Isto se obezbijedio sa osiguračima svim i ta elektrana isto sad ćemo da vidimo.
Evo je, znači imamo 320 volti napon sa tih panela što smo malo prije snimali, a vidite da je već oblačan dan i to je sve ok. Znači samo što nisam to dovršio i nije to puštano u rad, ova elektrana, treba im još baterije, vjerovatno će i novima i ostati, možda ću pojačati sistem, neki balansir, trebam razvodne kutije, nisam to dovršio kako treba do kraja, tako... Ali možeš li ti to raditi za treća lica, recimo da praviš od tog neki mali biznis, jel? Neke manje sisteme, zašto ne? Ja sam nedavno išao čovjeku od Kakanj, gdje je čovjek imao, malte ne, trebao mu objekat da izgori. Neko je napravio čovjek, stavio mu kontrole na plafon, ipak je tu kontejner u pitanju, bez osigurača, bez zaštite, bez ičega, razumijete? Ja sam odšao to da vidio, ja sam odšao čovjek to rado riješio bez problema ikakvih. Sve funkcioniše i danas, jer moramo imati zaštitu, znači DC, prekidač s panela, mora imati zaštitu DC sa baterija, što je pod broj 1 po meni. Ostalo je sve druga priča, naravno, i na izlaz prema 220 volti moramo imati tu fidove sklopke, moramo imati tu zemljenje, sve mora biti to kako treba, ne može biti bez, jer kod čovjeka nije bila nikakva zaštita. Ja, ali može li se dogoditi da ostaviš mistriju pa se posvetiš ovom poslu? Ma, nema meni hljeba bez mistrije. Što se tiče toga, ne bi se mene su ljudi nudili. Čak i danas me nudi da pređem radi za neke ljude što se tiče solara i međutim mene to nije. Mene to ne ispunjava da idem za nekog po krovovima tamo redat neke panele i to nije mi to. Ne želim to, razumijem. A da ja nekomu napravim neki manji sistem, zašto ne? Može to bez problema. Ne bi se u veće sisteme da rade ljudi koji su za to. Jasno. Odlično. Zanimljivo. A kako ti se zove kanal? Mirnes Đulan. Po imenu i prezimenu. Po imenu, pa šta ću, ja sam tu. Sad, vidite šta sam ja ovdje pravio sebi. Ja sam tražio da mi neko napravi logo. A mora biti zid, jer sam zidar. Mora biti tu i sijalca. Sijalce malo insan klikera, jel da? A ima i prezime, YouTube, šta ću drugo? Jasno. Kad to neko znaš, ali hajde, jer vidjeli ste Srećko, hoće neko tamo i da ukrade na YouTube, jer ipak vi kad napravite sadržaj, evo, nije meni Gračanca, nije blizu gdje god vi idete. I kad vi snimite nije to jednostavan posao, vi to znate vrlo dobro. I da vam to neko, nemojte to, razumijete? To je te stvari, znači morate zaštititi sebe. Tako da sam ja tu, hajde. Ja ću ovo izgas ponovo. Super, bravo. Ovo kad bude, ako Bog da možete napraviti video, bujru na slatku kad pusti, jer meni će to biti dan za... Može. Zato što je moje od početka do kraja, od postolja, elektranije do svega. Znači, i to je tvoj proizvod. Je li to od otpada napravljeno? Jest. I od kanalizacionih cijevi. A to je... Meni je cilj pokazati, ovo je jednostavno. Ovo je tako jednostavno da ne može biti jednostavnije da vi na jednom potočiću koji je onako, možete dobiti svjetlo u kući, struju. Ono što je najbitnije, razumijete? I eto, ja to prikažem, evo kako može. I vidjeli ste, možete imati vikendicu, ovo snesete sebi kad vam treba. Možeš nositi gdje hoćeš. Baš tako, to je jedan čovjek, dva bez problema. Jer postoji ovi mali motorići na magnetnoj indukciji, evo. I recimo koliko bi to para čovjeka koštalo da napravi? Ili da kupi od tebe? A to je neđe oko... Nisu to neke pare danas, možda to oko 500 maraka ovako, da čovjek sebi to nije to. Da ima svoju centralu. Tako. Voda pokreće i... Naravno, eto, i to stavite i to se vrti. Zavisi opet od snage, Srećko, koji je tu motor, koji je, razumijete? Je li ti Tesla bio uzor? Ne. Dobar. Džaba je, to je tako. Šta si bolje, zidar ili elektroničar? Ili električar, kako bi rekli? Ja sam zidar, evo zidovi za mene ovdje što se tiče ovoga, to je opet, ja kažem, hobi, volja, nešto što čovjek onako radi. Za svoju dušu. Jednostavno što čovjek zavoli kroz život. Inače, ko struju zavoli, ostaje s njom do kraja, nema tu. Bilo koji električar, eto, to je tako. I ne treba ovdje neki pritisak, zato to lagano ide, vidite i sami. Jer zamislite sad kad bi ovdje bio neki točak masivni koji drži inerciju kad se recimo pokrene taj sustav. Onda to ide
tako glatko. Ovo što treperi, to treba tako, jer nije grec spoj ispravljen, tako da to je manje više. Eto. Može isto da radi kao vjetroturbina, da puni baterije, može i bez toga, eto. Korisna i praktična stvar. Ovo je pravi primjer kako inovativne ideje mogu uštedjeti kućni budžet i potrošnju struje iz električne mreže. Obnovljivi izvori energije stekli su pravo građanstva i u Bosni i Hercegovini, a Mirnes tvrdi da nije daleko vrijeme kada će svaka kuća na krovu imati solarne panele, a u baštama i vrtovima vjetrenjače koji proizvode struju. Upravo ono što je on već svojim rukama napravio. Nije daleko vrijeme i kada će Mirnes ostaviti Mistriju i Malter, jer za njegove proizvode koji štede energiju počelo je ozbiljno zanimanje tržišta.